हेलो काकुली मैम, अनीशा मैम, श्रीना मैम, हाय। दुर्गापुर में दुर्गापुर होटल हाँ जानना ही है একটু বলুন। সেম কালার নেই তাহলে, সেম কালার নেই। হ্যাঁ ম্যাম, খাটি জারদোজি আছে তো, একটাই পরে রয়েছে। এ বাবা, हाँ सुरभि मैम, आप एक बार व्हाट्सएप कीजिए, मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा मैम। आप और एक बार फिर से व्हाट्सएप कीजिए मैम। কৃষ্ণনগর এক্সিবিশন ম্যাম, ট্রাই করব কৃষ্ণনগর এক্সিবিশন করার। আজকে একদিনের জন্য আমাদের হচ্ছে 17 অগস্ট হোটেল পার্বণ দুর্গাপুর। অ্যান্ড একটু দেখো না আছে কিনা, একটুখানি দাঁড়ান। এই খাড্ডি জারদোজির একটাই কালার এসছে কি, রানী কালার? একটাই এসছে। ফ্লোরাল 13 মানে চুড়িদার জয়পুরি না, সব বেরিয়ে গেছে। And hello Ranjana ma'am, আসানসোল ম্যাম চেষ্টা করব পুজোর আগে করার চেষ্টা করব ম্যাম। অ্যান্ড হ্যাঁ বসুন ম্যাম। 23-24 আমাদের এরপরে ত্রিপুরা আগরতলা এক্সিবিশন আছে 23-24। অ্যান্ড তারপর আমাদের এক্সিবিশন আছে হচ্ছে 30 and 31 শিলিগুড়ি, और 31 সেম ডেট ব্যারাকপুর সুকান্ত সদন ম্যাম। ম্যাম এটা আজকেই থাকবে, 6:30 7টা অবধি আমরা আছি, তারপর আজকেই আমরা কলকাতা ব্যাক করে যাব। অ্যান্ড ইয়েস ম্যাম, একদিনের জন্য, কালকে 5:30টার সময় আমরা চলে এসেছিলাম দুর্গাপুর, তো একদিনের জন্যই আছে এটা। তো दिल्ली में अभी नहीं है मैम, मुंबई में है और बेंगलुरु है। 13 या 14 बेंगलुरु में, सफीना प्लाजा, गुलमोहर हॉल। एंड उसके बाद है हम लोगों का 19 and 20 मुंबई, दादर, नापू हॉल। हेलो गंगेश्वरी मैम, यस मैम, एक दिन के लिए दुर्गापुर है। मैम दिल्ली एग्जीबिशन तो अभी हो गया, नेक्स्ट ईयर होगा मैम। दिल्ली एग्जीबिशन अभी हो गया है। बहरमपुर मैम बहुत इच्छा है करने के लिए, देख रहे हैं मैम, इस बार नहीं है तो नेक्स्ट ईयर पक्का होगा। थैंक यू मैम, আবার আসবেন। एंड हाँ थैंक यू। एंड ऑफ वाइट तसर, यस मैम ऑफ वाइट तसर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मिल जाएगा मैम। কলকাতায় ম্যাম, কলকাতা তো হয়ে গেল 1 থেকে 15, কলকাতা তো অলরেডি হয়ে গেল ম্যাম। 1 থেকে 15 টানা 15 দিন হলো, মানে এত
টানা এক্সিবিশন কলকাতায় খুব কম হয়, করি আমি। তো কলকাতায় 1 থেকে 15 টানা হয়েছে আমাদের। न्यू कलेक्शन मैम ढुके जाबे, पैठनी न्यू कलेक्शन ढुके जाबे। पुणे में आ जाओ मैम, पुणे तो कैंसिल कर दिया क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं हो रहा है, तो हम लोगों का मुंबई होगा और बेंगलोर होगा मैम। एंड তাহলে ম্যাম কদিনের মধ্যে ঢুকে যাবে সঙ্গীতা ম্যাম, কদিনের মধ্যে ঢুকে যাবে? কলকাতায় ম্যাম, কলকাতায় এবার পুজো কালেকশন তো এসেই গেছে, বাট এক্সিবিশন আপাতত নেই। টানা 1 থেকে 15 ছিল, তো টানা হয়ে গেছে। আপনি কলকাতায় আসুন, পেয়ে যাবে। लखनऊ आइए मैम कोशिश करूंगी मैम। राजेश्री कोठारी मैम, कोशिश करूंगी मैम। তো আজকে আমাদের মোটামুটি দুর্গাপুর এক্সিবিশন চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো দুর্গাপুর এক্সিবিশনে। एंड मैम दुर्गापुर होटल पार्बन दुर्गापुर एग्जीबिशन हो रहा है, जहाँ पे होटल पार्बन में हो रहा है मैम। कृष्णनगर आशेपाशे मैम ट्राई करबो मैम, कृष्णनगर आशेपाशे करते ट्राई करबो। एंड मैम पक्का नेक्स्ट ईयर गुजरात आ रही हूँ, पक्का। हैदराबाद होवे ना पुजोर आगे मैम, जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ हम लोग आए हैदराबाद से। नेक्स्ट ईयर फिर होगा हैदराबाद मैम। एंड जमशेदपुर तो आपातत तो नहीं मैम, दिल्ली नेक्स्ट ईयर, बैंगलोर एंड मुंबई होगा। दिल्ली भी एक्चुअली दिल्ली का हॉल नहीं मिला उस टाइम, दिल्ली सीआर पार्क के करो। मुंबई यस मैम, दादर नापू हॉल 19-20 सितंबर। दादर नापू हॉल एकदम सेंट्रल में है ये, मतलब मुंबई का एकदम सेंट्रल लोकेशन है ये। एंड सालोয়ার सूट কোথায় পাবো मैम? গড়িয়াহাটে পেয়ে যাবেন, गड़ियाहाटे पे जाबेन। पुणे तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा मैम। पुणे इस बार हम लोग किया था हॉल बुक, लेकिन उस टाइम आप लोगों का बहुत बड़ा गणपति का सेलिब्रेशन होता है, तो इसलिए हम उस टाइम में हम लोग कैंसिल कर दिया। एंड हिউজ কালেকশন নিয়ে আসো শিলিগুড়ি এক্সিবিশনে। একদম 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 শিলিগুড়ি এক্সিবিশনের কালেকশন একদম একটুখানি কম হয়ে গেছে। আই এগ্রি मैम, হিউজ কালেকশন নিয়ে আসবো, কথা দিলাম। एंड बदोदरा प्लान कर दो मैम, कोशिश करेंगे मैम। सो थैंक यू सो मच। আপনারা আসুন, আজকে আমরা দুর্গাপুরে আছি। एंड আমার পাইঠানি আনারকালি সেট চাই, একদম একদম ম্যাম, সব পেয়ে যাবেন। सो एक सेकेंड एंड ठीक है, टाटा।